السلام عليكم إخواني التلاميذ أخواتي التلميذات مرحبا بكم. دونك فيديو جديد تاني ديال دو زوطخ اكزرسيس تاني في نوع آخر في الدرس ديال لا تيوري دي زونسون. دونك نشوفو هاد التمارين هادو. ألوغ تخوازيام اكزرسيس لأن كنا درنا دو زوطخ اكزرسيس. Alors on considère les ensembles suivants. A égale l'ensemble racine de 2 sur 4 plus 2k racine de 2 sur 5, sachant que k appartient à z. B égale à l'ensemble des nombres racine de 2 sur 2 plus 2k racine de 2 sur 5, sachant que k appartient à z. Premièrement, est-ce que 2 racines de 2 appartient à A? Deuxièmement, montrer que A inter B égale à l'ensemble vide. Alors, l'exercice 4, on considère les ensembles suivants. E égale à 1, 2, petit a, petit b, grand A égale à 1, petit a. Premièrement, déterminer dans P de E les parties grand X vérifiant A inter X égale à A. Deuxièmement, déterminer dans P de E les parties grand X vérifiant A union X égale à A. ونبداو على الكارتيلا بالنسبة للإكزرسيس 3. Alors هنا est-ce que 2 racines de 2 appartient à A? Alors هنا كيف كنعرفوا أن لو نومبر هاد لونسومبل A هذا لي نومبر ديالو كله على هاد الشكل هذا sachant que K appartient à Z. بمعنى أن à chaque fois je fais varier هاد لو نومبر K, j'obtiens un nombre qui appartient à A. Par exemple, مثلا pour K égale à 0, K égale à 0, donc on a une racine de 2 sur 4, c'est un élément de A. Pour K égale à 1, ainsi de suite. Donc là, le facteur K هو اللي كيلعب الدور ديال هاد le nombre كامل ديال les nombres ديال هاد l'ensemble A. Donc la question, est-ce que 2 racines de 2 appartient à A? Et bien هنا غادي نديرو هنا غنشوفو bon هنا il me paraît إلا غنقولو مثلا 2 racines de 2. Bon, هنايا في لا رومارك غادي تبان لي أن يقدر ما غاديش ينتمي ل A, mais je vais supposer, supposons qu'il existe K appartient à Z, tel que 2 racines de 2, on va supposer que 2 racines de 2 appartient à A. Et on verra par la suite, إلا كان نيت بصح إلا كاينة هادي K نيت كاينة, donc c'est ce qu'on veut. Sinon راه 2 racines de 2 ما كايناش pas. D'accord? Donc on va supposer un boulot, premièrement, un boulot, supposons que 2 racines de 2, ou là, quand on cherchons K appartient à Z, tel que, ou là, existe-t-il un nombre relatif K appartient à Z, tel que 2 racines de 2 égale à Adi. Comme vous voulez. Alors, là, supposons que 2 racines de 2 appartiennent à A. Alors, il existe K appartient à Z, le quantificateur, il existe K appartient à Z tel que 2 racines de 2 est égal à racine de 2 sur 4 plus 2K racine de 2 sur 5. Donc, هنا غندير واحد implique هنا. Donc, عندي هنا je vais simplifier par racine de 2, لحقاش عندي هنا racine de 2 غنفاكتوريزي بها وغادي نسامبليفي. دونك غتبقى لي هنا 2, donc 2 est égal à 1 quart plus عندي هنا غتعطيني هنا 2 racine de 2 sur 5. وهنا bien sûr هنا غنضرب هنا في 20 ونضرب هنا في 20, اولا جو في ريدوير هما الدينوميناتور. دونك نديرو هنايا مثلا نديرو هنا 40 sur 40 sur 20. هنا تعطيني هنا 20, هنا تعطيني 5 plus 8 racine de 2. Donc implique que 40 est égal à 5 plutôt plus 8K. Ça c'est 2K, parce que j'ai déjà simplifié par racine de 2, pardon. Donc ça c'est K. Alors donc on dit 20, 5 plus 8K. Donc, 40 est égal à 5 plus 8K. Donc, implique que si je simplifie par 5,
Ça me reste 35 qui est égal à 8. D'accord? Donc, implique que 35 est divisible par 8. Ce qui est impossible. Bien sûr, ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Parce que 35 n'est pas divisible par 8. Donc, ça me un entier, le reste sur 0. Donc, ce qui est impossible. Donc, 2 racines de 2 n'appartient pas à A. Voilà. Bon, maintenant, je fais la deuxième question. Montrer que A inter B égale un ensemble vide. Bon, généralement, pour montrer maintenant l'intersection de deux ensembles égale un ensemble vide, généralement, on utilise le raisonnement par absurde. Donc, alors, supposons que A inter B est différent de l'ensemble vide. Alors, il existe x appartient à A tel que x appartient à B. Il est un x binaire au moins. Or, x appartient à A implique x appartient à A. Les nombres caractéristiques de A sont de la forme sous cette forme. Donc il existe K1 appartient à Z tel que x égale racine de 2 sur 4 plus 2K1 racine de 2 sur 5. Et x appartient à B implique qu'il existe K2 appartient à Z tel que x égale la deuxième caractéristique, donc c'est racine de 2 sur 2 plus 2K2 racine de 2 sur 5. Voilà, donc c'est racine de 2 sur 2 plus 2K2 racine de 2 sur 5. والمعيار بالنسبة ل A racine de 2 sur 4 plus 2K1 racine de 2 sur 5. Alors qu'est-ce que j'ai? Alors, il est égal à هذه. Racine de 2 sur 4 plus 2K1 racine de 2 sur 5. Elle est égale à racine de 2 sur 2 plus 2K2 racine de 2 sur 5. Alors là, je vais simplifier par racine de 2, je vais factoriser par racine de 2 et je la simplifie. Donc ça me reste 1 quart plus 2K1 sur 5 égale 2K1 sur 5 est égal à 1 demi plus 2K2 sur 5. Alors là, je vais réduire au même dénominateur, كل شيء donc ندير 20. donc باش غتولي عندي هنا 20 غتعطيني هنا 5 plus 8 K1 ياك وهنا ثاني غناخد 20 donc 20 donc غادي تولي عندي هنا 20 ياك هنا je vais multiplier par 10 هنا تولي عندي 10 هنا ثاني je vais multiplier par 4 je vais multiplier par 4 donc ça fait 8 à 2 donc غتعطيني هنا. Alors si je fais les calculs un des mêmes dénominateurs donc 5 plus 8 K1 égale à 10 plus 8 K2 donc je vais نجيب هذه هنا donc غتولي عندي هنا 8 facteur de K1 moins K2 donc directement عندي هنا 20 donc عندي هذه égal à هذه numérateur égale numérateur donc تعطيني 8 K1 moins 8 K2 je vais factoriser par 8 donc elle est égale à 10 moins 5 alors 10 moins 5 c'est 5 donc هنا غادي نكتب هنا لحقاش ما عنديش بلاصه غنجي نقول هنا implique que 5
est divisible par 8. Impossible. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Donc ce qu'on a supposé est faux. Donc A inter B égale à l'ensemble vide. Alors maintenant, chauffons exercice 4. Alors, soit E égale à 1, 2, petit a, petit b, et A égale à 1, petit a. Déterminer dans P de E les parties grand X vérifiant A inter X égale à A. Deuxièmement, déterminer dans P de E les parties grand X vérifiant A union X est égal à A. Donc, on a fait le cours, je fais P de E. Alors, P de E, c'est l'ensemble des parties d'un ensemble. وشفنا لو كاردينال ديالو غير باش كتعطينا فكره على لو نومبر ديالو. دونك حنا لو نومبر ديالو كيف قلت لكم انا في الكور قلنا كاردينال ديال بي دو او لا هذه نورمالمون كتعرفوا باش تعرفوا لو نومبر اكزاكت ديال هاد لونسومبل هذا. دونك سي 2 على بيسونس كاردينال دو 1. شحال عندي هنا 1 2 3 4 عندي 2 على بيسونس 4 دونك 2 او كاري لو تو كاري دونك سي 16. دونك خصني نلقى 16 éléments. Donc, on a 16 éléments fait l'ensemble des parties de l'ensemble E. Donc, on a la première question là, la première question dedans. Et on a fait 16 éléments. On a tout d'abord P de E. On a P de E, je n'ai pas. P de E. Alors, P de E, je n'ai pas l'ensemble vide. Quand vous avez l'ensemble vide, je me sache. L'ensemble vide كنتبعو لي سينغلوطون. عندنا لي سينغلوطون 1 سينغلوطون 2 سينغلوطون A سينغلوطون B. كنمشي تاني لا بير لي بير تاني. دونك نساليت مع لي سينغلوطون كنديرو لا بير 1 2 ها هي وما كنطلقش من A حتى كنكمل منه. عندي 1 2 1 A 1 A باش ما ننساش 1 B فوالا ها هي 1 2 1 A 1 B. الثاني كندير هنا ما غاديش ندير 2 A لحقاش 2 A راهي 1 2 دونك ما كنانفيرسي حيت لونسومبل لي زيليمون ديالو واخا كتخالفهم كيبقى نفس لونسومبل. دونك ما غنقولش 2 A وما كنقولش ثاني 2 2 حيت ما يمكنش ان لونسومبل فيه deux éléments identiques, même كاينش. دونك غنقولو هنا قلنا هنا 1 2 1 A 1 B. دونك هنا غنقول ثاني 2 A وغنجي غنقول ثاني هنا 2 A وغنجي ثاني هنا غندير ثاني 2 B. داكوغ. دونك انا ساليت مع 2 غنمشي ثاني هنا ل A. اشنو عندي هنا غنصيفط هنا A دابا نساليت مع لي بير. نشوف دابا لي تريبلي. عندي هنا 1 2 A 1 2 A 1 2 A ياك. ثاني ما كنطلقش من هاد 1 2 1 2 B. ونكتب هنا 1 2 B ياك. دونك قلنا 1 2 A 1 2 B ياك. ثاني غنمشي ثاني غنقول 1 1 A B. غنجي ثاني غندير ثاني 1 A B. فوالا درت هنا 1 2 A 1 2 B 1 A B. وعاد غنجي ثاني هنا دونك 1 ساليت منهم. دونك غندير دابا 2 A B 2 A B. شوف دابا شحال عندي هنا. عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 et puis هي 16 والونسومبل توت اونتي. داكشي قلت لكم انا خصكم يعني تعرفوا لو نومبر. بعدا عرف لو نومبر باش كتكونطرولي الخدمه ديالك باش ما تغلطش. هنا بي دو هي هذه. دابا لا كيستيون عندي هنا قال لك اسيدي ديتيرميني دون بي دو او لي بارتي غران اكس فيريفيون A inter X égale à A. حنا شفنا في الكور شفنا A inclus dans B
équivalent à dire كي قلت لكم انا الصغيره فيهم هي الانترسيكسيون. دونك نقولوا A égale A inter B. Il a dit A inclus dans B. وثاني équivalent à dire كنقولوا B هي الكبيره فيهم. دونك نقولوا B هي A union B. Donc là je vais appliquer les deux résultats. Donc شنو عندي هنا j'ai A inter x égale à A. On a bien sûr x c'est une partie, mais c'est un élément de P de E. Je veux dire que c'est une partie. C'est une partie de E, ça veut dire que c'est un élément de P de E. Alors on a grand x appartient à P de E tel que A inter x égale à A. Ce qui implique que on a dit l'équivalence. On a équivalent x appartient à P de E tel que, puisqu'il y a des sphères là donc on a A inclus dans x. Donc là je vais chercher, je n'ai A indienne, A indienne. Donc je vais chercher là, toutes les parties, ou bien tous les éléments de P de E, ou toutes les parties de E, telles que A ce qu'on a grand X. D'abord, on va dire l'ensemble vide. Est-ce que l'ensemble vide, est-ce qu'il contient A? Non. Donc, on dit A, est-ce que le singleton 1, est-ce qu'il contient A? Non. Racine de 2, non plus. Plutôt le singleton 2, non plus. Le singleton petit A, non plus. Le singleton B. La paire 1, 2, non. Alors, si je prends, donc le grand X égale à 1. Donc, alors. عندنا x1 شنو هي x1 يعني x1 هي A دونك هاي الأولى x2 شنو هي x2 ثاني 1b non 2a non 2 petit b non ab non 1 2 donc x2 كاينه 1 2 a يعني qui contient a يعني هاي les éléments ديال a هما هادو واحد وجوج دونك a il est inclus dans هاد grand x2. عندي تاني 1 2 b non 1 a b ها هي كاينه et x3 égale à 1 a 1 a b ياك 2 a b non et وعندي e تا e تيحط فيها كلشي دونك نديرو x4 égale à e. Donc les parties cherchées هما هادو ها هي كاينه a كاينه هاد لابارتي هادي كاينه هاد لابارتي وكاينه هاد لابارتي هادي. ودابا نشوفو لا دوزيام كيستيون. لا دوزيام كيستيون شنو هي؟ خليو هادي تاني هنا نديرو لا دوزيام كيستيون. دائما عندي لا بي دو هي هادي. دونك عندي هنا غنقولو on a grand X appartient à P de E tel que A union X égale à A. Donc elle est équivalent à dire que grand X appartient à P de E tel que, puisqu'il y a des كبيرة فيهم كيف قلنا donc غتعطيني grand X ستكون inclus dans A. D'accord. Alors شنو هما les parties اللي داخلين في A sachant que A هي 1A. غنقولو لا alors شنو هما les parties. Alors x1 شنو كاين عندي l'ensemble vide il est inclus dans n'importe quel ensemble. Donc x1 c'est l'ensemble vide. Et x2 c'est quoi? Donc, x2 c'est le singleton 1. Alors le singleton 1 il est inclus dans A. Puisque A il est 1A. ثاني هذه لا le singleton 2 là, le singleton petit a, donc c'est x3 égale le singleton petit a. عندي ثاني le singleton petit b là, la paire 1 2 1a. Donc il y a a. Donc il y a a x4 c'est a. C'est tout ce qu'il y a. Donc il y a 1 b non 2a non. Donc خاصها تكون كاينه في a. D'accord. دونك نكونو كملنا هاد التمرين هذا. دونك لي بارتي شيرشي اللي كيف قلنا في لا دوزيام كيستيون هما هادو. دونك نكونو كملنا هاد الكاتريام اكزرسيس. دونك انتظروني في لي بروشين فيديو ان شاء الله تاني نشوفو دوطخ
l'exercice تاعي في هذا الدرس ديال لا تhéorie des ensembles. Bon courage, تبارك الله عليكم، السلام عليكم.